अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से आपके लिए एक और अपडेट ये है कि जो हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही है, इस तनाजुर में अमरीका की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है। इनफैक्ट कल ही अमरीकी सेंटकॉम के चीफ हैं माइकल कुरेला, उनकी टेलीफोन पर बात हुई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से। और ये जो टेलीफोन पर बात हुई है इस बैकड्रॉप में हुई है जो हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन चल रही है। 16 मार्च का पहले मीर अली का वाक़या, उसके बाद पाकिस्तान के जो फ़िज़ाई हमले हैं अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तीका सूबों में, जिसकी वजह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है वो अरूज पर पहुंच गई थी। अब जो अमेरिका है उसका यकीनी तौर पर अब इनखला तो हो गया है, लेकिन स्टिल एक इम्पॉर्टेंट रोल है खित्ते के अंदर, गिवन दैट दे आर सुपर पावर। और इस तनाजुर में जो यूएस सेंटकॉम के चीफ हैं, उनकी जो यूएस सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है, उसमें हेयरिंग हो रही थी और पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान के हवाले से उनसे जो सवालात हुए, जो जवाबात दिए, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जो उनसे सवाल हुआ रिगार्डिंग जो करंट सिचुएशन है विद रिगार्ड टू पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, और जो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के इस वक्त जो ताल्लुकात की नौइयत है या उनके दरमियान कशीदगी है, तो उस पर जो जनरल कुरेला ने जवाब दिया कि आज सुबह ही उनकी टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात हुई है। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज़बरदस्त जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है और उन्हें पता है रिगार्डिंग जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रोह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, और इसलिए वो पाकिस्तान के एक अहम पार्टनर हो सकते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। जब उनसे मज़ीद पूछा गया कि अगर वो फर्दर एलेबोरेट करें कि इस वक्त अलकायदा जो दहशतगर्द ग्रोह है उसकी क्या सिचुएशन है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उस पर जो सेंटकॉम के चीफ थे उनका ये कहना था कि कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, यानी कि ऐसी इत्तलात, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली जिसका इजहार नहीं किया जा सकता, तो वो बंद कमरे में कमेटी के अरकान के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अलकायदा जो है वेरी मच एक्टिव है अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो अफ़गान तालिबान हैं वो अलकायदा को भरपूर तरीके से उनकी हिमायत कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बयान के अंदर, जो अमरीकी जनरल हैं उन्होंने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी की भी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। सिर्फ एक ग्रोह जिसके खिलाफ अफ़गान तालिबान कार्रवाई कर रहे हैं और वो है दाइश खुरासान, और उसके अलावा जो बाकी दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रहे। अलकायदा और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर उन्होंने वहाँ पर पनाह दे रखी है। तो ये सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और ये इंडोर्स कर रही है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। पाकिस्तान ने जब अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए तो जो तफसीली बयान जारी किया, तो उसमें पाकिस्तान ने पब्लिकली ये इल्ज़ाम आयद किया कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत में बैठे चंद ऐसे अनासिर हैं जो ना सिर्फ टीटीपी की पुष्टपनाही कर रहे हैं, बल्कि वो टीटीपी को एज अ प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया, बल्कि कई अरसे से वो इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं और वो ये कहते हैं कि टीटीपी जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। हाँ, चंद जो उनके बकौल जो पाकिस्तानी मुहाजिरीन हैं वो ज़रूर अफ़गानिस्तान में रहते हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देते किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ और इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अफ़गान तालिबान का जो भी मौक़िफ़ हो, पाकिस्तान के इल्ज़ामात को तो वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन अमरीका भी अब ये कह रहा है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है कि अफ़गान तालिबान ने टीटीपी को पनाह दे रखी है, वो अलकायदा को भी सपोर्ट करते हैं और टीटीपी के साथ भी वो खड़े हैं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान के लिए इस तरह से इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी यूएन की जो रिपोर्ट्स आती रही हैं उसमें भी ये कहा गया है कि अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर ना सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, उनके ख़ानदानों की माली इमदाद भी करती हैं, और इसी तरह से अलकायदा और टीटीपी के दरमियान भी बड़ा आपस में क्लोज़ कनेक्शन है। तो पाकिस्तान के लिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट अमरीका जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि क्योंकि जिस तरह अगर ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ख़राब होते हैं और
ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آج بھی ڈی آئی خان ٹانک روڈ کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ ہوا، 2 جوان اس میں شہید ہوئے. تو اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے دہشت گردی کے جو واقعات، یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہونے والے. اور پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے وہ رکے گی نہیں تو پھر پاکستان مجبور ہوگا کہ وہ اپنے دفاع میں افغانستان کے اندر کارروائی کرے. تو امریکہ کی جو انٹری ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے. اگر سینٹ کام کے چیف دیکھیں اور اس کے علاوہ جو امریکی فوج کی جو قیادت ہے وہ پبلکلی اب پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو سینٹ کام کے چیف ہیں کچھ روز پہلے انہوں نے ایک کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے بے شک چین کے ساتھ تعلقات بہت بڑے ہیں، پاکستان کی بہت زیادہ ریلائنس ہے چین کے اوپر. ایون دفاعی اعتبار سے پاکستان اپنا جو بیشتر ساز و سامان ہے دفاعی وہ اب چین سے خریدتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو امریکہ ہے اس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو اپنے میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہیے. اور امریکی جنرل کا خیال ہے کہ جو پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے ریگارڈنگ کاؤنٹر ٹیررزم، جو ان کو نالج ہے ریجن کا، افغانستان کا، ڈفرینٹ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان سے نمٹنے کا، تو امریکہ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتا رہے. اور امریکہ کو اس اعتبار سے پاکستان کی اہم ضرورت ہے. تو اسی تناظر میں جو امریکہ کی طرف سے اور امریکی جنرل کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اپنا کیا موقف اختیار کرتے ہیں، ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے. اور یقینی طور پر وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. وہ یہ کہتے رہیں گے جی کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کیا بلکہ بہت دور کی بات نہیں ہے، جب مولانا فضل الرحمان نے وزٹ کیا تھا افغانستان کا تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. جو ٹی ٹی پی کا چیف ہے نور ولی محسود، اور حافظ گل بہادر گروپ کا جو سربراہ ہے حافظ گل بہادر، اس کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. اگر ٹی ٹی پی اور جو اس سے جڑے دوسرے گروہ ہیں وہ افغانستان میں نہیں رہتے تو پھر یہ جو ملاقاتیں ہیں وہاں پر کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس لیے آئی تھنک جو افغان طالبان ہیں ان کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل کر کے ایک پریکٹیکل بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے افغانستان کو بھی آف کورس دہشت گردی کا سامنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 2 روز پہلے قندھار کے اندر بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی جو دہشت گردی ہے اس کی مخالفت بھی کرتا ہے، اس کی مذمت بھی کرتا ہے. اور یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے جنگ جو ہے یہ ایک کلیکٹیو ساروں کی اوبلیگیشن ہے. اور انہوں نے آفر کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو مل کر مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں. لیکن آف کورس جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتے، وہ القاعدہ کے خلاف بھی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت جو ہیں وہ اختلافات موجود ہیں. تو یہ اپڈیٹ تھی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں، اور ڈیفینیٹلی جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.